Fungkaham borom genang no dong TV hai hai lamsugo. Fungkaham sini Oh. dong TV ni chief nana belanya Fungkaham. Haige borom genang chung to nugui mankha mia nono visit khaimarok nugui mankha je mia kaisa belai no kirme sincho o party mungrok no chikon mikon ni sujangnaya. Phatra haste rogo nge omono gang attack haige ba terrorist attack rok ni se mano. Phiaba Oma haino party mung jompui jola je main Tripura haste ni tongkosang naithok tongmani jaga hini hinjago a jaga sa oma hai wai party mung ngi tongkha mia ne moko tebo party mung kha election se declare ingyako haike nang mia a party mung thayo thangi tam no khaborom gana tai bo jaga angkha mo kisa subai sukrobai lukurok no sati dong tibini phasing tu Mia actually abo sini jompui jola party office no gothana ango. Engkake abo to mia jotono saimano sini lukurok. Tripura haste lukurok jotono siuje mia kaisa khumulongo mass gathering tongo. Mass gathering pai thangmani yakulo a jaga thanglai ka sini. Thanglai mani yakulo no suddenly BJP ni themrang rok. Omo to themrang ni sepan chaklai kaisi karon o je incident je tongnai borok rok. Kahama ke borok rok no identify khaimanka. Sabo tong. And mia to situation khubino ekdom tough ke sing control ma khaija. Karon police prosecution hoite IG level hoite borok sunas ke request khaikya. Mane borok ekbong ni request khamani bisingtei sing mia ekdom situation control khaini khubi muskil khaisi. Mane borom genang sana thangangke naimotang bodol law and order je one sungmani am haino babasi digi tipra motha bodol bo reflection ruwan hnai borok kha khaimani akokda. Right. Borok ebong am haino nani chances tongmani mia. Mia horni bisingono je mungsa changlai tongmani police rok bo am bo khub kiri jakangkai sing mono kok saka sing borok hai be kufia. Ekeba sing borok hai bokrok khia. Je borok Tripura no targeted khayei silai guli thonoi kogoi bathanani bagai je borok target khaime hai sini wan sumong abuya haisi kintu borok omha ga phunugoi rekhang kangkai tini lukorong na sina nango je BJP government tini arms ti act pra tongo but arms act ni kunoro tini tamsanai borok kuno amo to thana thangangke je arms act tongmani omoni pura violation ulangan omo to nin mote hingake je mia chingaro round 9ta 10ta ni sawiman kha nge omo 7 round kokha 7ta sina exactly 7ta omo no confirm na right na pura automatic loaded gun abo hoite pura abo antozi boron yaga totkrei abo যেকোনো থেকে কাহে সাপ্লাই ফাইও হাইছে আবো without any doubt amo praino tabuk tamni sanai angno singna thangmani hingkangke nang je omo saka automatic rokni hini saimanka police rok baibo salaima rokbo khana haidiba na hingkangke angno no tabuk singna thangmani hingkangke amo ki yago sanamjak silaida angkha nake Indian government ni je license person tuija khaikaba police ni thani armed forces ni thani haikaba je phatarni black sokpaimani US made Japanese made Chinese made amo hairok ni bisingo automatic ni bisingo nung boma hai wansuk boma hai na I think abo handmade to original to buzorte original sigala abo to siya and abo je wansuk mani isa gonung nai abo supply jeta bongni aro je meaning kothona abo boro neta no involve tongni kaba abo bongni sakan hoite supply khaijomani nungnai abo no doubt and tumungno ojorabo Tripura tamsanai Tripura police rok o situation no kamke control khaitlang mani angke to tumonna hain to nai tongala karon sini tabu khoroksa ani YTF ni secretary block ni secretary po nije guli nangjak tamung bini bung Amit Devarma bon kami khe boni kami yango biragi acha bormunang nung to aro present to thangka je present to thangai je a thayo tongnai rok amo party office bisingo sina party office ni angko tam sanai phataro khorok ni khortam bor asulai tonglayo mane party office ni phataro asugui tonglai mani ta
পয়লা বড় পার্টি পিস নি যে ফাতর খরতাম তখন সেখান ডাইরেক্ট গাড়ি নখর কেন বড় কখা এন গাড়ি নাম্বার মানখা তাবো আচ্ছা বরং গান ডাইরেক্ট কখা বলতে মানে শুট এন্ড সাইড কেদা কক নাসিকিদা কক নাকি সিগ্রিনানি বাগै না ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট डायरेक्ट माने बुथारनानै फायमानि सि होनमानो के डायरेक्ट नासि कगुंके इंटेंशन टू किल है जिते इंटेंशन किल इंटेंशन टू किल इंगो जे याक ngo नांनायके बुसुक डिस्टेंस दं बिसिङाव याक ngo नांखाना बिनि maybe abong kona 10 to 15 meters इंगे एब्रे गानाव त बरक हामकिन स्राय स्राय सिनिमानो pura pai thangka kelang sakai माने पारङै थांका पारङै थांका आं निजेबो बिजित खायखा victim no मिया थाङै जिबि हस्पिटाल रेफार खैरो जाका एनाव जराव पॉइंट तुमुनो ओ बरक रक हाइनो दिन दाहारे खुले आमगुरि तंमानो गांगांकाय अबनि परिमान तामुनो आबो पुलिसो नलो जवाब रुथुं अच्छा इंगे बरम गनांगान ताकेस को खनागरादि जे बम फाटि माने बम नांमानि हिंगांके बरक बजागो बम नांखा बम नांमानि बत चिन रो फटे सबायके मिया जों चिनि ककम थुनै बदल थाङै तिसाका याकंगो बम नाङै बिनि फाटियै थै फाइ दंखा इंगे बमखो बाके नांखा si bum khitar mani to omo to wasi wani ado omo puila ni dino to ani khut ani presence no bum phati first jompui jola tagar jola amje bum phati man dino ani presence on phati meeting khai to man dino second time o phati go tini baike pray 5-6 বার বড় কামতিকে ন হ্যান্ডমেড বম বলতে তাবুক যে ও বাজানি সে তেইসে বাজি কতরকে বড় 12 কেমন রিস তেইক তবে নাংহাंके বড় তো ক্ষতিং গো তো ন ক্ষতিং নাই আর তো যে কোনো মিক্স খাইজাক নাই মান হাইবা দাতো বড় তার নিনি ও বোতল কিচিং রক কান্টা রক তাম মিক্স খেরু তাবো এন মিয়ানি যে পাতি মুহাंके শুধু তাকরজলো সিমিলিয়া তাই কাইছা জাগাবো tabuk nini Amravati High School abang ke Ratanpur ni andar kelayo Amravati High School Ratanpur amo bo 12 টাকা জল কনস্টিটিউয়েন্সি বিসিং খবজা গুলে amo 12 টাকা জল assembly constituency no গার কথা আমখা বরমনা aro bo boro miya bom khija kla hangge miya duita place jagao bom phatika duita place hangge miya borongni tam intention na athemrang roni nang to BJP ni mung nakha athemrang roni tam intention tongai silai phai kok phaikena hangge bom khitar kana borongni tam intention tongai man tamo nang tam one shok amno tei khayo borok tamba mane public no number 1 ngangke intention to kill batharnani number 2 ngangke sikiri sokro khai noga tugri tonani one shok borok miang nukha around thousands sig jubok rok or ni bisingo within a minute ni bisingo borok soy beka kasana karon tamba hindi na khana kintu azorawo being a leader nang lead khainai to mono chaya gang kai saya di sautan ka saya nang nai kaham di sautan ka kaham nang nai mane tibra sa thui kosok manu obviously tibra sa thui kosok lai manu sini honorable MLA tongo ang tongo sini gulagatin MLA tongo situation na sung bahai control khaika abo jungni siu fiaba sung di sawa hamya tang thang ka hamya nang lekamo karon ekdige guli nangai thik kasajak nijini borong no khainani thang ka bo nijini borong no khaya nang na heisi tekeo kuskurei boro batabuk sana thang gang kai bor tini tiprasa guli ko jaka bor saksam medal mama hingan ungjaka yang sakani hoite ke boni kutu level netarok bai dabas ঠিক থিং tongo hakan rik fainango asam te bor to medal mama hema tongo ya ba খুবই tabuk tension laijak area and public rokbo tai sini joto warriors rokbo ekdom aggressive mood no aban bagino tabuk area tongani খুবই প্রয়োজন মা tongoi tongtei ko আচ্ছা ke borom gana nang to YTF ni president Suros Deborma nang khoroksa youths ni president youths no tui tonai ani te kaise sumung tongnai tamni bagai again by again why only khumulung takarjola jompujola all over Tripura omohe ingya why khumulung takarjola jompujola o bomblas nang silai koklani na omo tamni party mung ungjak tan bagi orono je themrang rok omohe party mung khlayo tan bagi khlaina abo actually kaisin region je jagao takarjola hai jagao bor busuk person ba busuk tong khumulung ni
কয়েকজনা ফায়ানো মানদেন কয়েকজনা ফায়ানো তাকাজলা ডিস্টার্ব খেপেনা বড় আরো বেশি পার্সেন্ট তংবা বিজেপি রক বড় নিজের সাইমন যে গ্রাউন্ডে জিরো যে জায়গাও যে কোনো রেলি ফান খাইদি যে কোনো মিটিং ফান খাইতাঙ্কে সারা দুনিয়ানো বড় গোলাগাতিনি মানদাইনি খমলনি থুমি খাইও যে তাবো ও যে গথনাও বাহিনো খমলনি বড়নো তুবি খাইপাইও আচ্ছা খাগনা বরং না ওয়েট জাস্ট ওয়েট नों जे खुमलुं बरक तुइ खलायफै हन नरक जे माने एग्जैक्ट साइड मानखा दैट्स द पर्सन बनो दंगो 100% अ गे बरक लुस लोकेलिया लोकेल दंगो खरनै अ लोकेल साराबो बायरन बरक बाके फायनाबा बरक बुसुं मेम्बार्स टोटल बरक खरक ब्रै भेहिकल हंगांगे तामय फैमानि भेहिकल गाड़ी बोलेरो अ नंबर सह कासामांका हायमांखाना गे बरम गना माने कहे तंगो इको कहे तंगो बरंनि इंटेंशन अंखा जे ताकरजला जम्पुजला खुमुलुंनो सिक्रिनानि नायो गे आ सिक्रिना नाथिनि तो बरक तो खटिंग तंगले एरिया तो खटिंग तंगले राइट बुसुक जरातै सिबाइजला डिस्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर न पय तो खलाय लॉ एंड ऑर्डर न अपन बायनो संमियानि सिचुएशन तो जों लॉ एंड ऑर्डर न जों आईजी लॉ एंड ऑर्डर फाइकिया कक साका कक रखा और तो काइनि डिस्ट्रिक्ट खबजक दं हाबरम गनां वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सिपाइजला यस एंड अपन न आईजी लॉ एंड ऑर्डर नि फाइसो पाइकिया बकंग रखा नागिना बिनि कक बजर तैनां एन अब जुमुनि हां काय इजे बरो रंग अब पब्लिक न अंगर नाय ताम सानाय माने रिप्लाई दनायता कक हांखे अमसे थेमरां बोलते तो नेम ऑफ द पार्टीज नि जागाव जे बरक अमाय सिबे सुक्रुप खलायमानि नों खरकसा यूथ्स नि लीडर अंगै हायनाय सुमुं दंनाय जदिसिनो तिप्रा मथानि फासिंथि बो माहाय रिफ्लेक्ट अंगो आईपीएफटी नि फासिंथि बो अंगो सीपीएम नि फासिंथि बो अंगो बीजेपी नि फासिंथि बो अंगो नों कि खरकसा यूथ्स नि अंगै एभ्री तंकसां पीसफुली जों डेभलपमेंट नायो तिप्रासा हामखरे नायो बुलाय तकलाय तंगै तामु माननाय आमरकनो नाहार मुंलेनिनि माने बमाहाय कक कसार मुं तंनाय दंग टिबिनो फासिंथि पार्टी माहाय ककलाय बुलाय लायके थैलायके अंके तिप्रासा हामखराय मानाय दे नों खरकसा यूथ्स नि प्रेसिडेंट माने बेलायनो बारजा थै कुतुं रकनो सामलक तनान कमया ठीक दा बरं ना इंगके नों आमरकनो तंकसां बगै ताम कसानाय तामके थेमरां तिप्रा मथानि बो तंगै मानो मान माने सारि मानो ना जुदि बेन तंगै मानो इंगे आमरकनो माने मथागनानि आनि कक्का से निनि क्वेश्चन नतयै आनि कक्का हाइसे हामिया जेता अंको खाइ तंमानि जिनिस न ताम तिप्रा मथा ताम बीजेपी आबो बंगनि पार्टी बाइके खाइसेमिया किन्तु इनि तरमनि हयते जुदिनो तिप्रा मथानि बरक अमानि तंके तिप्रा मथानि बरनो बन एरेस माखाने हिस नो प्रॉब्लम मा खालाय दिगि थाङै दं आंखाय किन्तु बीजेपी ओ ताम हाइ दा ओं याबो तो संसिया बरक त एवा थरना हेमा तंतेबो संनो खतां हंदे आं बायनो बरनि काइसा कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान नावै समाय तांजाक बरनि बंगनि कग्रक लांपां सामानि संगने खनाका खरक बुसं नों तिप्रा मथानि बरनो नों उस्कानि मुलुग रुवै दिनै खरक बुसं कोन नखाबा किन्तु बरनि गोबांमा मिनिस्टार्स गोबांमा बरक रक इवन इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर दिन दाहारे जेकक साइतंगो आबुस्कानि मुलुग यदिबा अच्छा बरं नों आ कक तिसागा माने हंगाके नों तक बुकुर खुंना नि सामानि न द कक साका म तक बुकुर खुंमाने बो कक तंगो आरो जोंनो साव गोबांना इवन चीफ मिनिस्टर बो साका कावरे सारा होबे ना गुंदाबाजी सब खाइ दं बरो खाइ दंले बरो बतिनि कमानाय किन्तु जों तिनि फाइट खाइ दंमानि कारण न बरोनि दखल खायनो जों फाइट खाइ दं सिनि बरो सिनि हासिमाव जों दल खाइ बरो दल खाइ सानाम फाइट खाइ दं किन्तु बरो बुजिया हंगत बंनि व्यापार किन्तु बरो लास्ट बियां सानायबा जे हारे बुमंग थपाकिया जों ताबो आसकेन ताबो पब्लिक रक जों रिक्वेस्ट खाइ दं हिंदी ताम खाइनाय फाइदि थानाय किन्तु एकदम सिचुएशन कंट्रोल खायन दंगै दंगे आं बायनो आं ताबो जरा पयदो दंग लॉ एंड ऑर्डर नि बिसिंतै औ बरो जेसे जाति मानसक बरो एरेसुंनाय एरेसुंया नि बिसिं हंगांगांगाय लास्ट तो उलो जेकुनु थांप्रो हंगांगांगाय बरो जोंनो यासिता सुतन हाइके बरं गनां तमतो मिया हरनि पार्टी मुहतियै दासुगनो तिप्रासा टंखसं टंलाइखे तो बेलाइखेनो साकुगो नों पाइथागो ताम कक कसर मुं दंनाय
Angabo no koinani muchungo sini joto turba haseni lukorokno. Buini dofa buini chungnon haike tu mang chungtini 75 bosoro chung thailayo chalayo haisi. Buike sungge thailayo borokhe tong kahamo tong atuk chalayo haisi. Into ground level ni borok hangga thilai tonglayo koklai tonglayo. Sut khailayo bumrlayo. Bagai situation bujiani se sekang haya pili sekang kai tiprasan khoting na abo te keu kinya. Bagai ang koinan mo chungo. Mo chongbari 5 bosor por phainai no. Into chongbari no so important rubai party no important rubai sing don hangga kai. Abo sini dofa kamai thana abo haisi salsa. Haige borom gana nino jora khosor jago nungbo hopung belan tension tong hana haipono nung dongor tv no jora rang bagi no hain hai ang khabai khugbai hambai maru Hambai belai hambai. Do ako hambai do